Sa Genesis ho, bakit ang Holy Spirit is sitting on top of the water? Pero wala pa namang sinasabi yung kasulatan na nag-create na ng water si God. Ganito po kasi yon. Yung abundance of the water is kasi ang water po is a compound element eh. Hindi ba? Ito po yan eh. Ganyan po ang symbol ng water. Hydrogen 2, oxygen 1. At an atom of hydrogen plus two atoms of hydrogen plus an atom of oxygen makes up water. Hindi po ba? 2 molecules of hydrogen, 1 molecule of oxygen, water. Ano? Ang nakalagay, lelanganin Diyos, ing banwa at ing labwat. Ing banwa po, atin niyang gases kin eh. Our atmosphere is composed of 78% nitrogen, 21% oxygen, 1% all other gases. Kaya binang methane, hydrogen, kaya binakarining miyaliwang gases, carbon dioxide, helium, etc. Because of the abundance of oxygen and hydrogen in the atmosphere, pwedeng pwedeng maghalo para magkaroon ng tubig in its liquid state. Ano? Diba? Ngayon, ang espiritu ng Diyos nasa ibabaw ng tubig. Anong ginagawa niya? Bakit nandun siya? The Spirit of God is moving upon the face of the waters. Kasi may gagawin siya. 104:30 po ng araw. Tutubod me ingke kang espiritu, malalalangla, at babayo me ing lupa na ning gabun. Ayan. Ing espiritu, manlalang yan naman eh. Yaing mag-prepare ken landscape niya, ikichet ang ilog kene, kening abakan. Ito, lalang nening Espiritu Santo ito. Deng ilog, den diet malat, den plato, imang pinatubo. Anya, ka rin makayabat yung Espiritu ng Diyos, yang mag-shape ka rin lupa na ning labwad. Ana. Anya, siya ang responsible sa pag-shape ng landscape of the earth. Thank you very much.